हरि ओम हरि ओम हरि ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जाकुन्देन्दु तुषार हार धवला जाश्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडित करा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्धधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणं नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेरत्वया भारत तैल पुण्य ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र व्यतिरेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अस्वस्थामा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं जं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तन विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गीताशास्त्रं इदं पुण्यं य पठति प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्।
गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्यै शास्त्र विस्त्रयी जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताद् विनिसृतं गीता गङ्गदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एक शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एक मंत्र तस्य नामानि जानी कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा सच्चिदानंद रूपाय विस्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मोर प्रिय भाई और भौणी माने पवित्र पंकोद्धार एकादशी आज तिथि जो तिथि देवदेव महादेवंकर वर्ष सारा लगी होइथिवा जिते सब बिल्वपत्र नानादि पुष्प माल्य कि जहाँ किसी जो मानसिक लगी थाए से सब बाहर करा जाए वाक्यटी अच्छी कौन ना पंक कि आरंभ हो पवित्र पंक शब्द आगे पवित्र जेहेतु से भगवान देवदेव महादेवता ग्रहण करते तेणु आर हूँ पंक उद्धार एकादशी पवित्र पंक उद्धार एकादशी वाक्यर प्रथम लगे पड़ो जो पवित्र जमी पवित्र अक्षय तृतीया सेमती शब्दटा अच्छी पंकरे आरंभ हो भगवान कथा श्रीक्षेत्र धाम आपण श्रवण करुच्ची जो भगवान कथा मो मध्यम भगवान मत कृपा कर जगन्नाथ हेतु कृपारू श्रीमद भगवद गीता को श्रीक्षेत्र धाम यूट्यूब माध्यम आपण श्रवण करध्यम मु पाठ कर जनाऊँगी आप जी श्रद्धा भक्तिर सहित शुणुंट से निजक कृतकृत्य लगुच जेहेतु ये भगवान कथा कौन सी इंडिविजुअल लोकर कौन सी मान सम्मान प्रतिष्ठा पाइबा उद्देश्य ये कथा नुह ये गीता शास्त्र हूँ सहजरे सुखरे ये धरा पृष्ठ बंचार उपाय हूँ श्रीमद भगवद गीता कौन आप धीर स्थिर भाव में प्रेजेंट माइंड रे जहाँटा लिखा जाए जहाँटा श्रवण कर गोटे गीता बहीटे आनी पढ़ु आमूल चूल 700 श्लोकर ओडिया अनुवाद बा टीका श्रवण कला बेले जापर मनुष्य बचापी केमती टेक्निक सब व्यवहार कराई गाड़ी घाटे चलवा पड़ू कोन नंबर गेट पकड़े गाड़ी घाटी उठिकी जीव तार गोटे विद्या अच्छी गुरु अच्छी ट्रेनिंग दिखाई सेमती बचापी जो धरा पृष्ठ को जो मानव मैंने आम आसीचे जो मैंने आसवे जो मैंने आसी आज की 5600 वर्ष पूर्व समस्त ज्ञान समस्त को ज्ञानोपदेश देते अर्जुन के माध्यम श्रीमद भगवत गीता गीता त्याग डेडिकेट प्रत्येक कथार आम बचा अन्य को बंचेबा ये हूँ श्रीमद भगवत गीता निजे बंचा सहित अन्य को बंचेबा हूँ गीतार धर्म तेणु आसतु क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ ठाकुर भगवान जगतर नाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रांग श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम अनंत कोटि प्रणाम जन सहित सुदर्शन भगवान श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जन समस्त देवदेवी समस्त साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्तवृंद जड़ चेतन जड़ लघुजन गुरुजन एवं विशेषकर सेवायत भाई और भौणी मैंने समस्त श्रीचरण अनंत कोटि प्रणाम जन आरंभ करुच्ची जोगेश्वर भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର द्वापर जुगर अर्जुन प्रति समग्र मानव मानकर कल्याण पाई अर्जुन को निमित्त करी जो श्रीमद भगवत गीता उपदेश देते महान उपदेश देते से श्रीमद भगवत गीतार द्वितीय अध्याय 79 नंबर श्लोक श्रवण करवा हूँ पूर्व पर्यंत आपण श्रवण करते बर्तमान निर्णय चलती आने सांख्य योग निर्णय अच्छी कौन ना शरीर आउ शरीर आम शरीर हूँ बॉडी आउ सोल आत्मा एवं
शरीर ये दीटा जाक संपूर्ण अलग आमे आत्मा को शरीर को नहीं आमे बोली के तुम कौन आज्ञा आप चिन्ह पारे मुझे संतोष कुमार मिश्र अरे तो पचार अरे कि संतोष कुमार मिश्र किए तमें ना आम चुट्टी ठू नखटू चुट्टी पर्यंत जो आम फिगरटा अच्छी आम जो जहाँ लुगापटा वस्त्र परिधान करचे दट कर मु किंतु मु प्रकृति ता मु हूँ स्वतः जड़ चिद स्वरूप चिदात्मा सी हूँ अहम आमे शरीर को ममत्व शरीर प्रति ममत्व भाव रखी ये शरीर ठिकणा बा एड्रेस दे दूचे मु बोली किंतु प्रकृत कथा ता नुह भगवान कहते अष्ट श्रीमद भगवत गीतार अष्टादश श्लोक कहले द्वितीय अध्याय अष्टादश श्लोक कहले जे अंत इमे देहा नित्य स्वक्ता शरीरिण अनासीन प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत अविनाशी अप्रमेय और नित्य स्थित यही शरीर देह गुड़ी को नश्वर कहुच्छी तेणु हे अर्जुन तुम्हें युद्ध कर ये आत्मा अविनाश यार विनाश नहीं अप्रमेय यार तुलना नहीं ये नित्य स्थित सी आगुरी आमर आत्मा थिला एबे अच्छी आमे मु माने मो कथा कहूँ मु आगुरी मोर आत्मा थिला हुए तो चिठी साप होता कि तेलुगु कहला कि प्रजापति होता कि महुमाछी होता कि कोईली कि कौटे गोटे पूर्व जन्म रही भगवान कृपा मनुष्य जन्म पाइली आत्मा थिला एबे मत आत्मा भितर शरीर भितर अच्छी जो न राम नाम सत्य होजी गोटुंदा बारियल ग्राउंड संतोष कुमार मिश्र बाबुली भाईना परलोक जो दिन होजी सी आत्मा फिर द्वितीय बडी ग्रहण कर कारण नित्य ये आत्मा के अमर अविनाशी अप्रमेय आर कोई विनाश नहीं ये घूरी बुलूची केते दिन बंद कर ना जिते दिन पर्यंत से आत्मा परमात्मा सहित न मिलन होटी से घट 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 होती आज्ञा श्रीमंदिर को आसवे देखिए जोता स्टाण्ड अनेक जोता स्टाण्ड आज्ञा तार नंबर नाइन जे कौ स्टाण्डा कौ पट द्वार यहाँ लोके जाऊँ दर्शन करने भितर को तरतर पड़े किए क्या मध्यम फेरला बेलू कौ बाटे जाना कागजटा धरचंद स्लीपटा जोता स्टाण्ड किंतु से जोता स्टाण्ड लिखाएनि जे कौ स्टाण्ड खाली कार्डटा नंबर 90 कि 42 कि कौन गोटे नंबर मुझे देखी बहुत लोग साफर होती एथि प्रशासन टी दृष्टि दिखते क्या मध्यम कि जापारे मुझे मोर इच्छा था दिने ऑनरेबल कलेक्टर महोदय को जनवाई कि समय अभाव मुझे जी कड़े आई कौन भी आई ब्राह्मण वृत्ति पे नईवा विभ्राट आज्ञा बड़ लोक पाक किए जाऊँगी क्या मध्यम प्रवेश कर कौन हो से जोता स्टाण्ड टिकटा धरते गिरी 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 बुझुं ये जोता स्टाण्ड क्या पर सी सेपटे गले सी भी जानी क्या पर तार एड्रेस थी अमुक दक्षिण द्वार सी अमुक हरिकृष्ण लड़ कि पश्चिम द्वार हरिकृष्ण लड़ पाखे कि अमुक बीणा पाणी लड़ जेको जो लोकेशन एड्रेस थे किए सहज जापारा सेमती भगवान न जाने जिते जान न गिरी गिरी बुझे मंदिर चारिपटे पटा जेहेतु कपट द्वारटा जना पड़नी बर्तमान आग जो प्रकार थी चारि द्वार घोड़ा हाथी सब दुशुले हाथी तो देखा जाऊन जहाँकि सिंह बाघ घोड़ा दुशुले एवं जो परिक्रमा मार्ग गला देखा जाऊना बाहर को जहाँ बहुत असुविधार सम्मुखीन हवा पड़े लोक एमती एका भटक यहाँ जमी गोटे बिना कारण हटहटा हवाटा गोटे सेमती आम आत्मा बिना कारण हटहटा गिरी 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 सब बुलूँ आज्ञा यू केमी ना निर्दिष्ट लक्ष्य पर्यंत न पहुँचला पर्यंत पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही कथाटा हूँ कौन ना आम बारंबार जन्म मृत्यु संसार को आसुचे विभिन्न निर्यातना दुख क्लेश कष्ट ये सब को आम अंगीकार करुचे प्रकृत में आम शरीर को होनी मानुचे आम जड़े आमको गाड़ी कला कथार कहते क्या तातला पाड़ी कौन घर पड़ जाऊँगी घर सीना पड़ुनी कहीं जन को निष्ठुर कर डबल लांगुएज गाड़ी करी सी संभाल कि कह कौ भद्रलोक अच्छे ना तातला पानी तो घर पड़ुनी स्थिर रहा जेहेतु शरीर सहित तादात्म्य कर मन शरीर सहित मिसी सी रिसीव करदेला कौन जे मत बाबुली बामण बाबुली गोसाई गाड़ी करुँच कले सी से एग्रीमेंट को आसो पिटिमिकी मारिकी गाड़ी कर जाए यहीटा हूँ कथा से मन सहित शरीर आत्मा अहम बुद्धि अहम चित्त एमती
25 ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଶରୀରଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା କରି ଭଗବତ ନାମ ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସୁଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାଉଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଦିନ ଯେମିତି ଡେପୁଟେସନରେ କାହାକୁ ବା ପ୍ରମୋସନରେ ନହେଲେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଏରିଆକିରି ଧର ଗୋଟେ ଚାକିରି କରୁ ଲଟବଟ କଲେ, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖାଇବାର ନ ଧରିକି ଆସିଲା, ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ନ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପକ ମାଲକାନଗିରି ମୋଟୁ ପଡ଼ିଆ ଏରିଆ ବୋଲେ ସେଠି କିଏ କେଉଁଠି ଯାଉନି ମାଓବାଦୀ ଏରିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାନିସମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ସେମିତି ଯେମିତି ପକାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ପାପ କର୍ମ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯାହା ତ କରିଛେ ଭୋଗୁଛେ, ଏବେ ଯାହା କରୁଛେ ଇଏ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆର ସେଦିନ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରାଯିବ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ଆର କେତେ ପାପ ତାକୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଦିଅ ଏ ବାବୁଲି ବସେଇକି ବ୍ୟଙ୍ଗ କର ବୋଲେ ସିଏ କ'ଣ କେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କେଉଁଠି ହେବ ନା ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ତ ଯାଇ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲା ପୁରୀ ଏକା ବ୍ୟଙ୍ଗ କର ବୋଲେ ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେଉଁଠି ବ୍ୟଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବି କାହା ଗୋଟେ ଚକା କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେହାନ୍ତ ହେବ ଆର ମୁକ୍ତି ନା କି ଗୋଟେ ତଳେ ତର୍ପଣ କରି ଆଇଥିବ ଇଏ ପିତୃତର୍ପଣ ଭକ୍ତି ଆର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପିତୃତର୍ପଣ କରି ଆଇଥିବ ଏ ପିଠିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇଦେଲେ ଚିପେଇକି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେବ ସେଇଦିନ ବୈକୁଣ୍ଠ କି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମିତି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ମୋର କଥା କହିଲି କାହା କଥା କହିଲି ସିଦ୍ଧକୁ ନ କ'ଣ ମରିଆ ମରିଆ କ'ଣ ବସିବା ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାକୁ ମରିବାଟା କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଦେଉଛ ଆଜ୍ଞା ମରିବାଟା ମୌତକୁ ୟାଦ କରୁ ନ ମରିବା କଥା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ନ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଯେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଡିଜିଜ୍ ଡେଥ୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଥ ଏ ଚାରିଟା ଯାକର ମୂଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫାଇନାଲଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଜନ୍ମ ହୋଇଛେ ମରିବା, ରୋଗ ହେବ ମରିବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ ମରିବା, ମରିବା ତ ମରିବା। ଆଉ ହେଲେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଭଗବାନ ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ନର କଳେବର ନରକ ନିସ୍ତାରଣ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ମରିବି ବା ମାରିଦେବି ଯେଉଁ ଭାବୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି ସେମାନେ ମରିଯିବେ। କ'ଣ ମରିବେ? ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୌତିକ ଶରୀର ଆଜି ନହେଲେ ସିଏ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କାଲିକି। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ କାହାକୁ ମାରିବ କିଏ ମରିବ? ଏଠି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ଶରୀରର ଅବିନାଶୀତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଶରୀର ମାତ୍ରେ ନାଶବାନ ଓ ମରଣଶୀଳ। ଏ ସଂସାର ଯେତେ ଶରୀର ଯିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛୁ ହାତୀ ହଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହଉ ନାଗସାପ ହଉ ଚିଠି ସାପ ହଉ ଗୋଖର ହଉ କି ଅହିରାଜ ହଉ କି ଆନାକୁଣ୍ଡା ହଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ସିଏ ନାଶବାନ ତାର ତ ସିଏ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସାଲ୍ ପାସ୍ ହେବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଆସିଲା ପରଠାରୁ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇଯାଏ। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହି ଯେ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳିଛି ଓ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛେ ସାବୁନ ତେଲ ଅତର ନାଇଁ ଏ ଯେଉଁଠି ଭଲ ଆମେ ମୋଦି କେୟାର ଆଣିକି ଭଲ ଚାହୁଁ ନାଇଁ 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 ଭେଷ୍ଟିଜ୍ର ଆଣିଛେ ଏଇଟା ମୋଦି କେୟାର ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଆମେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କସ୍ମେଟିକ୍ସ ଜିନିଷ ଭୋଗ ବିଳାସ କରି ଯେଉଁ ରଖିଛେ ଇଏ ଶରୀରଟା ଗୋଟେ ଦିନ ମଶାଣି ମୁଇଁର କାଠ 3 ଜଣ ଏ କାଠ 2 ପାଟକୁ 3 ପାଟ ଭିତରେ ପଗିନିଆ ମରା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ପୋତା ହେଇଯିବ ନହେଲେ ବାଘ ବିଲୁଆ ଖାଇଲେ ବିଷ୍ଟା ହେଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 3। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଡ଼ା ହେବା କି ପାଉଁଶ ହେବା ପ୍ରଥମ ଗତି, ନାଇଁ ତ ଗାତ ଗୋଳି ପୋତା ହେଲେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା, ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଧା ପକା କିଏ ଯଦି ଖାଇଦେଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଘ ବାହାରିବ ତା ବିଷ୍ଟା ହେଇକି ପଳେଇବା। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଇଏ ଦିନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ତାହା କଦାପି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶରୀର ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ। ଆମର ଶରୀର କେବଳ କର୍ମ କରିବାର ଏକ ଉପକରଣ। ଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ମିଳିଛି ଆମକୁ ଏ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଏ ଟଙ୍କା ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ କିଏ ହେଉଛି ମାରିବି କାହାକୁ ହେଉଛି କିଏ ଧରିବି କିଏ କିଡ଼ନାପ୍ କରିବି କିଏ ବ୍ୟଭିଚାର କରିବି ବୋଲି କିଏ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ାଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛି କିଏ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛି କିଏ ଜରା ଆଶ୍ରମ କରୁଛି କିଏ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରୁଛି କିଏ ଜଳଛତ୍ର କରୁଛି କିଏ ଅନ୍ନଦାନ କରୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ବଡି ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ଆଜ୍ଞା। ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଷ୍ଣୁ ପଦମ୍ ନିର୍ଭୟ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥାରେ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଜଣେଇବୁ ବୋଲେ ତା ପୁଅଟାକୁ ଜଏଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କାରଣ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇଟେ ଆଜ୍ଞା DIG ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ତୁ ତ ପୁରୀ ଅଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରେ ମୁଁ ତ ସେତେ ରିସିଭ୍ କଲେ ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ଡରିବୁ କେଉଁ କଥା ମୋର କ'ଣ କହିଲି ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ହେଲା ଠିକ୍ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତରେ କରି ଫୋନ୍ଟା କଲି
ଦେଖୁଛ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି ପୁଅଟା ପୁରା ଯାଇକି ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଖାଉଥିଲା ସେ ଧରିଦେଲା ପୋଲିସ ନେଇଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛୁ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି ତୁ ଏବେ ତରତରା ହେନା ଆଉ ରଖେ ତୁ କାହାକୁ ନହେଲେ କାହାକୁ କରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ କଥା ଚିଲ୍ଲା ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଜଗତ ଯଦି ଭରସା କରିଥିବା ତାହେଲେ ସିଏ କେବେ ହାତ ଛାଡ଼ିବେନି। ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜଡ଼ା କଦେଲା ତାଡ଼ାକ ଶୁଣିଲ ପଶା ଖେଳେ ମାନ ଉଦ୍ଧାରଣ କର ହେ କାରଣ ଶରଣ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦ ତଳେ। ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ମା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ କି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଏତେ କୃପାଳୁ ଏତେ ଦୟାଳୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯଥା ମାಂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂସ୍ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହଂ ମମ ବର୍ତ୍ତାନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଆପଣ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହୋଇକି ସେ ଭାବରେ କ'ଣ ତମେ ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତମେ ରାମଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଲା ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କି ସିଗାରେଟ୍ କି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ କରିନି କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବରେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ହାତ ଧରି ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ରାଧା ରାଧା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଏକା ଜପିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଜପିବେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି କରୁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡଟା ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିବ ଖାଲି ଟିକେ ମିଲା ନାହିଁ ରାଧା 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 କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ନାଁ ଆପଣ ଜପଣ କରନ୍ତୁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଯେତେ ଦିନ ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତ ଆସିବ ଖରା ଦିନ ଆସିଲା ଖରା ହେବ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ବର୍ଷା ହେବ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଶୀତ ଆସିବ ସେମିତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ କଷ୍ଟ ହେବ ସବୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ସହିବାର କାପାସିଟିଟା ଆମ ଭଗବାନ ଦେଇଦେବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାଟା ଆମର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଏହାର କୌଣସି ଉପଯୋଗିତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଥିଲେ 50 ଲୋକ କି 5 ଲୋକର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତେ ଆମର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଗଲା ଉପକାର କରିପାରିଲେନି ଏଠି ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ ରଥ ହେଇଥାଉଛି ଗାଡ଼ି ଚକା ଲାଗିକି ତାପରେ ବସିକି ବରଯାତ୍ରୀ କି ବର ପିଲାଟି ବସିବ କି ବ୍ରତ ହେବା ପିଲାଟି ସେ ଉପରେ ବସିବ ରଜା ଭଳିଆ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ଯେଉଁ ରଖା ହେଇଥିବ ବର୍ଷ ସାରା ନୀତି ବ୍ରତ ବି ଭାବୁଛୁ କି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ିକି ତାକୁ ରଖା ହେଇଥାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ସିଜିନ ହେବ ଯେମିତି ଖୋଲା ହେଉଛି ସେମିତି ଆମ ନିଜ ପାଇଁ ଏ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ପରୋପକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳିଲା ଯେତିନି ରହିଲେ ପରୋପକାର କରିବା ନାଇଁ ପଳେଇଲେ ଆଉଥରେ ପଳେଇଲେ ଭଗବାନ ଆଉଥରେ ତ ଏବେ ଜଳ ସେବା କରାହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା କେତେ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତି ସେଇଠି କହୁଛ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସୁନାବେଶରେ ଏ ଯେଉଁ ବାହୁଡ଼ା ଦଶମୀ ଏମିତି ଭଳିଆ ଅଛି ପାଣି ଦେଇ ଚୌକା ଷ୍ଟ୍ରେଚର ମେଚର କରୁ ଏବେ କିଏ ଆସିଛି କି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବେ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଥିବେ କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିବେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଡିରେକ୍ସନରେ ଥିବା ବେଦ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ଭିତରେ ଯଦି ଥିବା ଯଦି ଆମ ନିଜେ ନିୟୋଜିତ ଚଳେଇ ପାରିଥିବା ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଛାଡ଼ିବେ କେମିତି ନା ଯାହା ଜନ୍ମ ହରି ଭକ୍ତ କହାଇ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ପେନୁ ଆଶା କର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କି ସେ ଯେଉଁ ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର କି ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ ସୁପରଭାଇଜର କିଛି ବି ନାହିଁ ନା ଫର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଧା ହରିଭକ୍ତ ହେଇକି ଆସିବେ ସଂସାରକୁ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବ ଭଉଣୀମାନେ ତେଣୁ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆମର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଜଣେ ମରିଯାଇଥିବ ତା ଘରଟେ ଯାଇକି ଶ୍ଲୋକଟା ଗାଇବା ବୁଝେଇବା ସେ ଦି ଚାବଡ଼ା ଗାଲକୁ ଠକେଇବ କାହିଁ ତୋ ଘରେ କିଏ ମଲେ ତୋର କ୍ଷତି ହଉନି ରେ ବାମନ ସିଧା ପଚାର କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରକୃତ କାହାର ଆମର କ୍ଷତି ହୁଏ ଯଦି କ୍ଷତି ହେଉଥାନ୍ତା ଆମ ଶରୀର ହେଲେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିଟାକୁ କେମିତି ଲାଭ ହେବା ତାହା ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ କାଲି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ବୋଲେ ଭାରତ ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନାଇଲେ ଆଉ ଯିବାନି ଟିକଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରି ତାପରେ ଯିବା କି ନହେଲେ ଇଏ କରିଦେଇଥା ରହିଯା ନହେଲେ ଏଇଠି ଯିବା ବନ୍ଦ ହେବ ସେଠି ପିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା କରୁଛି ସେମିତି ଯଦି ଆମ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଉଛି ତାହେଲେ କ'ଣ କଲେ ଲାଭ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜୟେନଂ ବେତି ହନ୍ତାରଂ ଯଶ୍ଚୈନ ମନ୍ୟତେ ହତମ୍ ଉଭୌ ତୌ ନ ବିଜାନୀତ
नायं हन्ति न हन्यते जे एही अविनाशी शरीर को हत्याकारी मने करे एवं जे याकू मरणशील मने करे से दुहे याकू जानती नाही कारण ये मारे नाही कि मरे नाही किए शरीर नहीं शरीरी माने आत्मा विनाशशील नुहे ये आत्मा द्वारा आम क्या मारी पारे आत्मार कर्म नुहे क्या मारिबा कि आत्मा को मारिबा मध्य कारण योग्यता नाही बा योग्यता बाहर कथा शरीर ठारे कर्तृत्व भाव नहीं कि मृत्यु रूपी विकार मध्य नहीं ये जो आत्मा ने मु करदेवी बोलती अज्ञाना नहीं आउ ये जो आमर तो दीक्षा नहीं गलु आले पिला देख जो आईसिया घर आमर आउ आई छोट गुटे बोले आर गिनार से छाड़े से गिनार टे छाड़े कौन किस करी किमी खाइबी ना नहीं कौन करी बोली को बामणी आनिक जड़े पचाला शूद्र लोकटे माटे शूद्र लोकटे खराब भाव शूद्र माँ जड़े पचाले अज्ञान लोक सी माँ जन बामणी आनी जन सी आमिष खाଇବା लोक सी कौन करे अज्ञानता बसत कहले बोले ना जो आत्मा ना आत्मा पुरुष डाकुच बोले जहाँ खाइले दोष नहीं सीधा के अनेक लोग आपन कथा श्रवण करते सतना मिछ कहले मु ए जो समाज भितर जहाँटा मु देखी अनुभव करुँच शुणुची प्रत्येक फैक्ट गुड़ाक लोके कहती धर्म दृष्टि जेहेतु अज्ञान बसती कहते आत्मा जहाँ चाहूँगी ता खाइले पाप लगे ये जेनेल कथा आप अनेक लोग शुणुए जब मिछ मो पाक मेसेज करुँचे ना एमती गुड़ा आम शुणिलु किंतु आत्मा केवे कौन रसगोला खाइबी चिकेन पकड़ा खाइबी बिरियानी खाइबी कि दही बुंदी खाइबी चढ़ी न दागी घी न मालपुआ मटन घी न मटन खाइबी ये सब कथा आत्मा केवे इच्छा करे ना कारण जी गोटे आत्मा गोटे पावर इलेक्ट्रिक कौन करेन्ट के कहूँ हिटर भितर पशि ना मत फ्रिज रे पशि आम जो लगे सी सेमती लगे आमर ए जन्म आम जो मनुष्य जन्म पाइचे आमर मनरे मुझे मोर एमती गोटे पुटी थे भल होता मन भाविले ए कार सुंदर स्त्री देखले भाई सुंदर स्त्री कि गुणवंत स्त्री थी भल लगे कार बड़ घरटे देखले बोलते एमती मिलते भल होता कार भल चाकरी मिली देखले भल होता कार भल जुई जो भल जिन देखी 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 आम जो मन में कल्पना गोटे कले भगवान गुड़ा साक्षी रही बोले बामण गुड़ा सब भावी मैंने मो कथा कहूँ समस्त जहाँ गीता शास्त्र अनुसार जहाँ डिटेक्शन अच्छी जो भगवान होती आम प्रत्येक कर्मर साक्षी सी देखी जानी बामण तत्व कहली तू तो पुरी अच्छु पुराण जातर पढ़ा लोग तू जा चिकेन अंडा पकड़ा खाई बोले माड खाई गाड़ी चका तले जीवन नहीं तत्व मना करी ये हूँ साक्षी तत्व भगवान क्या कहना जे तू पाप करे कि पुण्य करे आमे कर्म करुचे जिते फलवती होगा इच्छा होती जो भल 5 लोग क्या आम कहले आज्ञा बढ़िया लोग बोले यहाँ मोर गौरव जो खराब कौन उपवर्त ग्रह चलती भगवान पेला सार किंतु ना इधर भगवान कर्तृत्व अच्छी ना लिप्त अच्छे भगवान आमर खुद कर्म ही आमको दुख सुख देकर जाऊँगी पूर्वाजित कर्म अनुसार तेणु ये जो शरीर को किए मारेनि किए मरेनि ये कथा पूरा हृदयंगम करने जे जी मरी जाऊँगी भावी सी अज्ञानी जी मारुची बोली सी अज्ञानी ताले मर्डर केस किए कोड़े कहीं बुकिंग कराऊँगी 302 मर्डर केस बोली ना आत्मा तो अमर सी कातिले पकऊ बेकुड़ा छिड़े अमर आत्मा तो अमर गला पंचभूत सहित पंचभूत मिसिला मर्डर केस कहीं जी भी स्वाभाविक देखो आज्ञा गीता हो भागवत हो गोटे जिन जड़े कहली मु महाज्ञानी की पंडित नहीं मुझे आप कथार उपस्थापन कली आपण आगे मतामत निजे आगे देखिए कथा के ठीक ना भूल जड़े जो श्लोक लिखिले जे यही जे अविनाशी शरीर को हत्या करी मने करे एवं जे यहाँ मरणशील मने करे से दुहे यहाँ जानती नहीं कारण ये मारे नहीं कि मरे नहीं वो अविनाशी आत्मा नहीं बोले आत्मा विषय तो समस्त अवगत नुहति जी बुझियो शरीर अनुसार बोले सी सांगे कथा न बुझे कहीं मर्डर कले कहीं तक केस दिया 302 ये दिया हत्या करने दायित्व आमको दि जाए जिमिति आज्ञा जहाँ को जो जड़े घर या विश्वकर्मा बिंधाणी माने बोले घर जहाँ सब समस्त भांगा दिखाई ऑर्डर योग्यता दिखाई 500 टंकिया 200 टंकिया 100 टंकिया 5 टंकिया 10 टंकिया 20 टंका भारत सरकार आम रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया ये को व्यवहार करी आम लाइफ टाइम को बचाई से कौन आम जहाँ प्राप्य हो कौन किଣା किणी कर परचेज करवा से लिखा था बेयर टू सम ऑफ 50 रुपीज मु 50 रुपया अदा करने के लिए वचन देता हूँ 50 टका 50 टका आम यहाँ मयूर 10 टकिया
10,000 হব, ইন্দিরা গান্ধী ମୁଣ୍ଡ 3 ଲକ୍ଷ ହବ, ସେ ରଙ୍ଗ ଅଶୋକ ଚକ୍ର 20 ଟଙ୍କାଟା 10 କୋଟି ହବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ କରୁଛ ଏଟା ବେଗ ମାନେ ଭାରତ ସରକାର କହିଲେ ସେ ଲେଖୁଛେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛେ 20 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସେଇଟାକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିକି ମାନେ ତାକୁ ଛୋଟ କରିଦେଲେ। ଭାରତ ସରକାର 20 ଟଙ୍କା ତ କହୁଛି, ଆମ 25 ଟଙ୍କା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା, ତେଣୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଟଙ୍କାଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କଲି, ମୁଁ ନହେଲେ ଜଣ ମାଟି ବୋହିବ ବୋଲି ପଥର ବୋହିଲି କି ପୁରାଣ ବି ଗାଇଲି, ସେ ମୋତେ ଦରମା ହିସାବରେ ପଇସାଟା ଦେଲେ, ମୁଁ ଧରିକି ଯିବି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଯାଉଛି ନିଆଁ ମାରି, ମୋର ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେବି ସେ ଖାଇଦେବ, ଚିଟଫଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ କିଏ ଠକିଦେବ, ଘରେ ରଖିଥିଲି ତ ମୁଁ ମଲା ହାତରୁ ମୋର କ'ଣ କାମ, ଏଇଟା ମୁଁ ତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆଣିଛି, ଆକୁ ନିଆଁ ମାରିବି। ଯେମିତିକି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମାରିଥିଲେ, ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାକୁ ନିଆଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ମାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ କଡ଼ି ପଡ଼ିକି ଭିଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇବି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଝାଡ଼ପଡ଼ା ଜେଲ୍ କି ପୁରୀ ଜେଲ୍ କି ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ପାଖାପାଖି କୋଣାର୍କ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଜେଲ୍ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ହବ। କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ କଥା। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆକୁ ସଦୁପଯୋଗ କରି ପରର ଉପକାର କରିବା ସହିତ ଏ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ଯେ ଗୋସାଇ ମହାପୁରୁ ସନ୍ତୋଷ ଗୋସାଇ କି ବାବୁଲି ଗୋସାଇ ତମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଲି, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଜନ୍ମ, ତମ ଚୁଟି ଫୁଟି ପାଚିଗଲାଣି, କଳା ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ପଳେଇବ, ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବସିବ ରାମ ରାମ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ରାଧା ରାଧା ହୁଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଜଗତ ପ୍ରତି ଡିରେକ୍ସନ୍ ହେଲେ। କାହାକୁ ଯଦି କହିବି, ଯଦି ସେ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମତେ କେଣେ କହିଲୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ କି ମୁଁ ଜପ କରୁଛି ନ କରୁଛି, ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ତେଣୁ ମୋ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟା ମାଲୁମ କୌନ କିସ ଘଡ଼ି ତେରା ବୁଲାवा आएगा। ଆମ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କାମନା ଅଛି, ଅନେକ ବାସନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକ ପୂରଣ ହବାର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପୂରଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟିଂରେ ଆସୁଛି। ଏମିତି କୋଉ ଜିନିଷ କାହା ଘରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏମିତି କେହି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖଉଛି ଗିନିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ବୁକ୍ ଯେ ଯେଉଁ ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାଫଣ ପଦେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ଅଛି। ଏମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ରକେଟ୍ଟା ନା, ସେଇଟା ତ ମୂଳ ଜିନିଷ, ଛୁଞ୍ଚିଠୁ ଆରମ୍ଭ ରକେଟ୍ ପଦେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହେଇଗଲାଣି, କାହାର ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଘର ଏମିତି ହେଇନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ। ଇଏ ଧନ ଦୌଲତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସାଥୀ ସାଙ୍ଗ, ଇଏ କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଦୁନିଆ। ଆମେ ଏମିତି କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମିଚିଲେଣି, କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ପଳେଇଲେଣି, କିଏ ସାଥିରେ ରହିନି, କିଏ ଖୋଜିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେମିତି ଏବେ ଆମର ଗାଁରେ ଥିଲି, ନୀତି ସାଙ୍ଗସାଥି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀକି ଯାଇ ବସେ, ସେ ନାରାୟଣପୁର ଶାସନ କୋଠ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ କି ନାରାୟଣପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ କି ଯେଉଁ ବୁଲେ କି କୋଉଠି ଯାଇକି ବସେ କି କେତେବେଳେ ତାସ୍ ଟିକେ ଖେଳେ। ମଫସଲ ଜାଗା ଯାହା ସେଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍ ତାକୁ ଧରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା। ଯେତେବେଳେ ପୁରାଣ ପଡ଼େ ସେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ମିଶୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଗଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ଏମାନେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବି, ଭାଇନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ଆସିନ 3 ଦିନ ହେଲା ବସିଥିଲି, ଯିଏ ପଚାରିଲା ମୋତେ କାହିଁକି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ଏ ମିଳନ ଆଉ ବିଚ୍ଛେଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କାହା ସାଥିରେ କେବେ ମିଶିବା ଆଉ କାହାଠୁ କେବେ ଦୂରେଇ ହେବା, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏକଡ଼ିଙ୍ଗ ତାକୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀଦାସ ମହାରାଜ କହିଲେ, ଯେହି ପେ ଜିସ୍ पर सत स्नेहु सोते ही मिले ना कछु सदेहु। रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहु जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय हनुमान। शरीर ठारे कर्तृत्व भाव नहीं कि मृत्यु रूपी विकार मध्य नहीं। कर्तृत्व प्रवृत्ति समस्त विकार प्रकृति सहित संबंध अहम भाव स्थापन करने जो आसी थाए। आम जो कर्म करचे प्रकृति सहित संबंध रखिक कर्म करचे। एवं देख आषाढ़ मास आसला, मोर 20 खण जमी एकुटिया आगा हल कली, केते क्या गुड़ा धरबी, देखिली ना मुझे पलैबी, जब सुराट पलैगले जामिया पड़िया पड़जु
ସବୁତକ ମୋତେ ଦାୟିत्व ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଭାବ କରୁଛେ ଏ ପ୍ରକୃତି ଆମ ହାତର ଏକଥା ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଟାକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛେ ଦେହକୁ। ନ ଜାୟତେ ମ୍ରିୟତେ ବା କଦାଚି ନାୟଂ ଭୂତ୍ୱା ଭବିତା ବା ନ ଭୂୟ ଅଜୋ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତୋୟଂ ପୁରାଣ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। শরীরে কেবে জন্ম ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁନଃ ସତ୍ତାବାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜନ୍ମ ରହିତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ ବା ଅନାଦି ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମରେ ନାହିଁ। ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମରେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟ ଜଣକୁ ଏପରି ମର୍ଡର କରାହେଲା, ଗାଡ଼ି ଚକା ତଳେ ପଳେ, ଯଦି ଶରୀରର ଦେହରୁ ଆତ୍ମା ନାରାୟଣପୁର ଯଦି ଗୋଡ଼ଟା ଶରୀର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କର କଟି ଯାଉଛି, ତାକୁ ପଚାରେ ସେ ଭଲ ଥିଲାବେଳେ ସେ ମୁହଁ ଥିଲା, ଛୋଟା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ କାନା ଜଣେ ଆଖିରୁ ଡିମୁଟେ ଲେଉଟି ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି କ'ଣ ବାଜିକି, ଯେତେ ଦିନେ ନହେଲେ ଆଖିରୁ ଗୋଟେ ଆଖି କଣା ହେଇଗଲା, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କମିଗଲା, ସେ ଲୋକ କାଣା ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦିଟା ଆଖିରେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା, ସିଏ ମୁଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆଖିରେ ମୁଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ମିଶିଲେ କମିଗଲେ ଯେ ମୁଁର ଅଭାବ ହେଉଛି। ତାର ମୁଁର ଅଭାବ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ବଡିରୁ ଆତ୍ମାଟା ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛି। ଶରୀର କେବେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ ତଥା ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପୁନଃ ସତ୍ତାବାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଜନ୍ମ ରହିତ ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରାଣ ବା ଅନାଦି ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ମାରିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମରେ ନାହିଁ। ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା, ସତ୍ତା ରୂପେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେବା, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ବୃଦ୍ଧି ହେବା, କ୍ଷୟ ହେବା ଓ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା, ଏହି ଛଡ଼ ବିକାର ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ। ଏ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଶରୀର ମିଳିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଗତର ଯେତେ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି 6ଟା ବିକାର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଭଗବାନଙ୍କର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଏ ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବେ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ନର ନାରାୟଣ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଅବତାର ନେଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ୍ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। धर्म को संस्थापना करने सभ्यसाची अर्जुन आसुच्चंदी भगवान, किंतु गोटे निर्दिष्ट प्रक्रिया जितेबाला आज्ञा कोरोना है, कोरोना पे संध्या 4टा बेले सुब्रत बागची ऑनरेबल जड़े गोटे डॉक्टर कि मैंने गोटे विशिष्ट सम्रांत गोटे को पोस्ट थे मुझे जानी, किंतु सी कोरोना विषय सचेतना कर दिखाई जे तुम 5 मिनट 1/2 घंटे तुम ए विषय कह। प्रथम दिन मुझे जो कहूँ फास्ट डे टोन ओपन नहीं कोरोना गाइडलाइन संध्या 4टा टाइम मुझे जगी चाह बसली कौन कोरोना कोड कौन हो। अच्छा से कथाटा मुझे कार कह दुनिया कौन सब जड़ा कि मत कि कहले कहीं महाप्रभु ये कोरोना हम मुहर सब मास्क मार सानिटाइज कर पुणा को नहीं बसोनी को लाइन लुगे बसोनी आ द्वारा शरीर अच्छे कि जहाँ कहते सी 10 आड़ी कही दिंता के द्वारा कि ना से कथार गोटे प्रभाव अच्छी को कथाटा किए कहले तार मूल्य केति सबू कथा मोर मूल्य समान न थाए। समस्त कथार भैल्यूटा से गोटे कथा एका चैतन्य ठाकुर कहले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। केते लोक को परिवर्तन कहले मुझे क्या कहली मोर हरे कृष्ण प्रति प्रथम श्रद्धा थी अर्थ लोभर मुझे आज बस पड़ी हाँ लीलावय कथा प्रभुंर कथा मुझे पैसा पे मिले बोली मुझे सोरे की पंकई जहाँ भगवान को मैंने गोटे कलरिंग कर उपस्थापना करदी कि मो हृदय को महाप्रभु कोटे चला मुझे जो निपट धरिद्र 5 टंकिया बिड़ा धरी लोके सुना चेन बुलूँ मोटे चला चिल्ला पूजा खंडे रहूनी मो मन जब ये भावना थो ईश्वर प्राप्ति हवाटा संपूर्ण दूरे तेणु मनर चिंता जहाँ था ना कहीं हृदय चिंता सब भगवान पाक नि मन ता बाटे जीव आज्ञा मन रही चाहे मुझे पुराण बुझी कि जी कि छेड़ी जी मोर मन डाकुची कथा कि हृदय डाकुची परम पुरुष परमेश्वर श्री भगवान गीता रूपक महान उपदेश को उपस्थापन कर मोर भगवान कृपारे ए मोर कहबार बोलबार बुझीबार योग्यता संपूर्ण 0।
तेणु उत्पन्न होगा देख मु गोटे शरीर मत 1 5 शरीर 70 मु उत्पन्न हेली तापर सत्ता रूपे दृष्टिगोचर हवा एक पादरू नख नखरू चुटी पदे ये गोटे दृष्टिगोचर गोटे शरीर है दृष्टिगोचर परिवर्तित हवा छोट होती ताटे बड़ हो चिला चला बुला कली परिवर्तित तापर वृद्धि आउ बड़ी बड़ी जो एडिकी पिलाटे चाकरी 3 चाकरी चाकरी 1.5 चाकरी 6 5 फुट 6 इंच पदे गली क्षय होगा ताप आस्ते 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 डैमेज अवस्था को जीवा वार्धक्य है कि जो सुंदर चेहरा जो चुंगुल गलिया तापर आस्ते चुटी फुटी कला धड़ा ही आसला आखि जाक भितर पशिगला चमचा मुड़ी ही पड़ा ये तो नष्ट हवा पर तापर कौन क्षय है नष्ट हो जाए ये 6टा विकार शरीर स्वाभाविक धर्म शरीर ठारे ए विकार गुड़िकर कौन सी स्थान ना का आत्मा पाखे सी आत्मा जमी से सुप्रीम पावर से इलेक्ट्रिक करेन्ट थिला सबुथी कनेक्शन दिखाई सब चलुची करेन्ट नाई गला किंतु करेन्टा सबुटे से ही करेन्ट सत्ता से आवश्यक दिगरे के लेखा 6.4 6.5 वोल्टेज छड़ा को लेखा 240 वोल्ट को लेखा 440 वोल्ट गोटे 1500 वोल्ट दिखाई ना करेन्टा गोटे आज्ञा पावर जी दिया आवश्यक सी दिखाई सी से पावर कम करुच्छे हाथी दिहरे बल अच्छी आज्ञा हाथी दिहरे परमात्मा पिंपुड़ी दिहरे पिंपुड़ा हाथी चपुड़ी मार दूनी तार से परमात्मा से शक्ति देव तार शक्तिर क्षमता पेगा से दिखाई शरीर उत्पन्न हुए ना न जायते अजह यह उत्पन्न होगा परे जे सत्तावान हुए ता नुहे अयं भूत्वा भवितावान भूय यह बदले ना माने परिवर्तन आत्मा कौन परिवर्तन अच्छी जड़े मला से आत्मा जमी गोटे शक्ति जो सूक्ष्म सत्ता जो सत्ता सी सत्ता रूप से पड़ोना परिवर्तन किसी हुए ना अयं भूत्वा भवितावान भूय यह बदले ना शाश्वत यह बढ़े ना पुराण यह क्षीण हुए ना नित्य एवं यह मरे ना न म्रियते न हन्यते हन्यमाने शरीरे षड विकार मध्य दुईटी विकार मुख्य उत्पन्न होगा और नष्ट होगा ये मुख्य हूँ गोटे जन्म हेले नष्ट है मरले यहाँ हूँ मुख्य विकार तेणु आलोच्य श्लोक उभय विकार ठारू शरीर अत्यंत ऊर्ध्वे बोली दर्शा जाइए ये जो आलोच्य विषय आत्मा और शरीर भितर आत्मा शरीर ठू आत्मा हूँ ऊर्ध्वे भगवान दुई थर कहते जे ए विकार द्वय शरीर को ए विकार द्वय शरीर को स्पर्श करि पारंती नाही वो आत्मा को ये जन्म आ मृत्यु तांको स्वीकार करि पाने स्पर्श करि पारंती नाही यथा न जायते म्रियते एवं अजह न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं जयेन मनज वेदा विनाशिनं नित्यं जयेन मजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कं घातयन्ति हन्तिकम् ही पुथारंदन जो मनुष्य ही शरीर को अविनाशी नित्य जन्म रहित अव्यय बोली जाने से किपरि काहाकू मारिबो किपरि काहाकू मराइबो जदि आत्माटा अविनाशी आर विनाश नाही ताले मरिबो के मारिबो काहाकू शरीरर कौनसी क्रिया द्वारा शरीर ठारे कदापि लेश मात्र विकार सृष्टि हुए नाही आमे मद टिके पीले बांति कले ये आत्मा ऊपर किसी प्रभाव पड़ोनी गंजी टाइले आखि जा करंदा कोली बिक्री करी रंग रंग करी बुलले ये आत्मा पर किसी प्रभाव पड़नी विष खाइले बांति चले कि प्राण गला मध्य आत्मा पर तार किसी प्रभाव पड़े ना तेणु शरीर कदापि कौन क्रियार कर्ता तथा भोक्ता हुए ना कि कारयिता हुए ना शरीर जो आत्मा कौन कला न कला शरीर माध्यम आम कौन कल न कले आत्मार से लाभ ना कि क्षति ना कि सी कारयिता नुहे कि आत्मा कौन घोषिमा जाऊना गोटे अश्लील श्रद्धांजलि से जो आमको बारवाटी कल्याण मंडप जाऊँ घी नडालमा खेचड़ी चिड़ी खाई जो इमती आत्मा क्या के प्रेरणा दौनी कि आज नुआ वर्ष अच्छी मटन चिकन टी आनी घरे खाइबा आत्मा क्या प्रेरणा दौनी आज्ञा आमर बुझाण ना आत्मा डाकिला बोले ना आत्मा कष्ट दी रही भल किए नानी एमती जो कहते यहाँ सब अबुझाणा विचार जिते दिन मैंने ज्ञान शास्त्र प्रवेश करनी से दिन पर्यटन यही कथा निश्चय से कहे मोर प्रिय भाई और भौणी मैंने ये भगवान कथा आज्ञा जेहेतु गीता शास्त्र को बुझे कहबार जो एनालीसीस करवा आप उपस्थापन करा मो योग्यतार बाहर तेणु पढ़ी से कहले आप गोटे कैसेट शुणुंट
ଜଣମୁଖ ବଧିର କେସେଟ ଭଳିଆ ଭାବେ ଯେ ବାୟାଟେ କ'ଣ କହିଲା ଆମେ ଟିକେ ଶୁଣିଦେବା ଏଇଟା ଭାବନା ଗୋଟେ କହିଲୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପରମ ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯିଏକି ମୟୂର ଚୁଳିଆ ତାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ମୟୂର ଚୁଳିଆ କିଏ ବନମାଳିଆ କିଏ କୋଉ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରେମ ଇଏରେ ଡାକି ଥାଉଛି। ମୋର ତ କିଛି ଟୋଲିଟେ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଭାବ ନାହିଁ ଯଦି ଭକ୍ତି କୋଉଠି ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଭକ୍ତି ଯଦି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କୋଉ ଜ୍ଞାନରେ କରିବି। ଯାହା ଯଦି କହିଲି ଯଦି ବା କହିବା ଭିତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ଆପଣ ମା ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିବେନି ଆମକୁ ଟେକାଟେକିରି କହୁଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପରମାତ୍ମା ଯାହା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ହୁଏତ ସିକ୍ରେଟରେ ଅଛି, ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଦେଖିଲେ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଯିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବିମସ୍ୟା ପ୍रणमंगो मुनेर पिबति भ्रमं यदि शुद्धं भक्तितं वा मम दोषन विद्यते। भगवान आज्ञा समस्त सब किसी देना सत, किंतु क्या किसी किसी कौन कौन हेल्ले ଦେଇଛନ୍ତି ए विश्वास रखु जिम्मे देवे देइथिले मध्य। जय जगन्नाथ। हेमस्या प्रणमंगो मुनेर पिबति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोषन विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।